Muğan qara mına, qaraçı. Mına suyun üstünde oturadi mına musurçu. Qara. Mına pamoydağı arqa o'tadi qara. Sen o deb kelinga aytasan. Mana ko'rdinglarmi? Qizlar turavergilar, qizlar. Bunalar dagı büt suga arqa tushib qara. Suga. Mana suga kiradi ekan, qarachi buni. Kanalizatsiya qara. Liba o'sha 1,5 yilda to'lasin, liba meni podporsiyadan qilib apparatni zasib qilib meni qalbına keltirib qo'ysin. 20 yil sangdagi alishing kerak. Bu vodokran zonada turasiz. Men arib tozalashim kerak. To'ra emas berilgan o'sha malda. To'ra emas berilgan o'sha malda. Bir daryo 8 kanal. Yo'q da bundaychi. Bunday hech yerda yo'q da. Hech yerda Qirg'iziston bo'yicha tok o'shdi da. Qadrına jetpeyizdi, qadrına. O hazır çene deret ballar. O yerden emeden kanalın boyundan 10 metre boşaltыңыздар. 10 metre? Ha 10 metre o. Boşaltыңыздар водокранды зонаны. Biz bunu arıqты тазалайбыз. Qarang, arıq толып уже ашып атат. Срочно арықты тазалашыбыз керек. Тизмесин түзүп, эртеге жактан үй беришибиз керек. Түшүндүм. Түшүндүңбү? Ооба. Всё. Ажеке. Салам алейкум. Атыңыз Жеңишбек дейби? Ооба. Менин атым да Жеңишбек. Өмүрүңүзгө барака, Рахмат. Айнан айым, өмүрүңүзгө барака. Рахмат. Рахмат. Көз тийбесин, оорубаң, Рахмат ажеке. Рахмат. күчтүү иш кылып атасыз, Рахмат ажеке. Рахмат. Ишиңиз барбы? Так, bu bizde UAM kanalı. Gördünüz mü suda? Так, мына үй мыйзамсыз турат. Архитектор туравы? Омас. Да. Архитектор. Мыйзамсыз туравы? О, водохран зона сакташ керек эле. Кара моду үстүндө. Ооба. Жо, буларды алабыз. Айын. Водохран зона белгилетиле. Ооба. Так. Buna qarachi suvni. Mana ko'rdinglarmi? Qizlar turavergilar, qizlar. Mana ko'rdingizmi? O'shanda tak, qancha? 12. Ya. Bo'lmaysiz chaqir. Ay, qara kanalın üstü mü oça? O kanalın üstü de. Kanalın üstü. Kanalın üstü ne? Şu turgan yeri kanalın üstü. Ya. Так, gördünüz de şarkuru. Так, onun suyunu срочно boşaltılsın. Mondagı водохран зона. Makul bas. Buna qara suyunu. Monda alınsın. Düşündünüz mü? Oraya getirdi, полный alınış gerek. Полный, nizamsız. Azırınca Moğemege çeyini zdanyanın soruna çeyini alıp dursun. Alıp dursun. Keyin nar жағын hazır ememenen tege yuristler geldi. Ar жағын sottoşa olsun. Onu срочно. Buna qara. Qanday so'ni suv to'sib solgan qara. Polni to'sib oldi. Ha. Polni to'sib oldi. Monday to'g'i Qirg'izistonga da o'shdi. Soğutkun boşluğu mu? Suvun üstü. Suvun üstü. Koruk zona. Yok ya koruk zona. Bu suvun üstü. Sel gelse to'soldi bunda. To'g'i o'shda bo'ladi da Qirg'izistonda bo'ladi. Boshqa yo'q. Aynen. Bizim olmak 10 kere size çıkıyor. 90 yaştagan atam. Ata, emin onu alış gerek bo'ladi. Muna stроениені, muna uylarni polni alış gerek bo'ladi. Bunani suvning qo'riq zonasi bor ata, qarang muna. Muna uyning burchidan boshlab yoq 10 metr alışınız gerek. 10 metr. Biz bu yoqdan boshlab biz ariqni tozalab ketamiz naraqqa qarab. Tushundingizmi ata? Yurіңіз. Salomasiz bizga qandaysiz? Так, архитектура, саламатсызбы, кандайсыз, жакшысызбы? Я. Атам
Tın eken ha 90'ga çıkıptır. Tak. Arxitektura. Arxitektura. Tak, buna emesin koyup bergile. Bu üydün stoluna çeyin. Koyup bergile, bu polun tedemine çeyin alınsın. Yok, bunlar ja qarap keteriz. Ejeki beyakta ruhsat berseniz qarap koyla. Tak, moyagında qaraçı mı? Ay. Mana. Bu nar jağı, narkı zdanияға çeyin eme, dastan. Emege çeyin. Soruna çeyin algıla azırınça. Azırınça. Keyin nar жағын соттошобуз. Түшүндүң бü? Onu bugün, erteki 3 gün vaqt bergile. Олар баары демонтаж кылып алсын кондиционерлерди. Эгер демонтаж кылбаса, светтерин өчүрөбүз, мы сами демонтаж, өзүбүз демонтаж кылабыз. И атага дагы карындашыбыз эжебекебизге дагы уруксат бергиле 3 күн. Могу жерде жолду ачып койсун. Биз жол менен 2 бет менен ар жакка кетебиз да. Qancha metr? Ya 10 metre eje. Ha, suda 10 metr. Suyun jegинен 10 metr. Özü 30 metr. Özü 30 metr водохранный zona. Meskem atanın yaşını sıylap. Ova, atam mehnat ketken. Ava. Atam 90'da eken. Жүргүлөр. Men Ayşe'den eken, men atam men eken. Ova. Ava. Atam mehnat kүйүп Siz qaraysiz vatana. Ova. Vay молодец ekesiz. Baldarı yok bu. Балдар Россияда да. Менин колумда калган. Atınız kim eken? Atınız. Maya. Maya je түшүндүңүз э? Так, архитектор. Эжем түшүнүктүү адам экен. Бүгүн келип предписанияны берип жазып кетти. Түшүндүңөрбү? Жазып даярдап кеттилер. Ошого сал азыраак. Жо, эже азыраак 30 эле сизге 10 кылып койдук атамдын эмесин кылып. Ошодо шияктуу менин күйүп кетпесин. Ава. Так, мону ошондо архитектор. Так, кадастр кайда жүрөт? Мына ошондо үйдүн бурчуна чейин келет да, мына үйдүн сторуна чейин. Ölçüyorsun. Az ölçüyorsun. Ova, muan kara mına, kıraçım. Mına suyun üstünde oturat mına, musurçu. Kara. Mına pamuğuydağı arka oturtta kara. Mına. Mına kara, meyde büyük kranda juğungan suda uşağı ketdi. Muan karasan musurdu. Muan kara. Mına suyun üstünde oturat. Su bargeni bilmiyorum. Ova. Tak, bunu daha kıymetkile. Düşündüңөр mü? Buna dakansa ölçüp, polun alınsın. Teti konteynerde de alınsın. Ana moraki yemeni dağı, stayankanda kişineşki az körölü, stayankana. Eceke siz bu жерде kvartiransız da, yesin telefonun, yesin telefon жазгыладагы siz жазып алыңыз. ОМС-ке бергиле, предписанияны бергиле, бүгүн эртең алсын. Так. Мол жерде ошондо мо стоянканы эме архитектор түшүндүңүзбү? Мынандан 10 метр алгыладагы 10 метр эмени акран бияка жылдырсын дагы засыпка кылып эметебиз. Канча метр ченеңизчи могу жерден? Мынаны до конца тетеге чейин кетебиз тазалап. Көрдүңүз мына. Все полностью мына. Ченең канча могу жер? 4 метр, 6 метрден кошуш керек. Түшүндүңүзбү? Тетиге мен сторуна чейин. 4 метр бекен? 4. Все 4 болсо 6 метр кошуш керек. Түшүндүңүз да? 6 метр коштуп, мына жака водохранный зона. Могу полду алыш керек. Мына тетиге чейин до конца. Size söz var. Aytın ata. Biz 3 yılda bir kıylam atamız. Sivet çatak. Bize sivetin ona. Bu aldı ata. Bu aldı. Pomidorda жашайбыз, pomidor. Bu aldı ata. Yazdı nakıyla. Bu aldı ata. Son kıl verim Söz yok ha? Bu aldı. Buna. Şu atayın. Buna söz. Ayta verip çatçadık.
Metrini жазып koygula. Xudo xolasa svetimiz yaxshi bo'lib qoladi. Mınalar dağı büt suğa arka düşüp kara. Suğa. Bunlar suğa girer ekan, qarachi buni. Kanalizatsiya qara. Qanday shunday bo'ladi? Uyat emas bu. Buna kanalizatsiyani ko'rdingizmi hajim? Shu bo'lavermi? Kanalizatsiya suvga tushdi. Musulmoncha to'g'ri keladi. Ha. Qaramaysiz buni. Qanday tuqqan? Yaxshi ishda yaxshi. Krasavitsa. Так, mana tiyog'i qancha oldi? 4 metr, 6 metrgacha bosim dedi. O'shani ichidagilar arxitektor. Ha, chizib bering. Bu yer kimning yeri? Bu yer Maxcom Satov. Maxcom Satov. Marscom, Maxcom. Maxcom. Ichidagilar. Sertiga emaga da yozib qo'yib, emaga kim? Suyumqan, emaga yozib qo'yinglar. Emaga podporka yozib qo'yinglar. Ma'qulmi? Tak, dash ketib yoqqa. Buna yerda 6 uzun hisobdagilardagi arendasi hisoblab turib, Maxcom dedingmi? Maxcom o. Naccom, Maxcom. Maxcom. Maxcomga arendasini to'lasin onun uchun. Hisoblab chiqasin, Mirlan. Tushundingmi? Emasi 6 ekan, uzuni qancha ekan? Ya. 45. O'zingizda kelib hisoblangiz. 45 ni 450 kvadratni arendasini qanchadan beri ishlayapsiz bu yerda? 1,5 yil bo'ldi-ku. Libo o'sha 1,5 yilda to'lasin, libo mon podporsidan qilib apparat zasib qilib, mana qavluna keltirib qo'ysin. Mo'larni bardakni bir qarash kerak. Emaga O'rinbek aytib, bir порядок privat etsin, nima? Qarachi, cho'za bardak. Kecha suv chiqib ketgan ekan, o'sha o'ngga olishdi. Ha. Kecha suv to'lib ketgan ekan, o'ngga olishadi o'sha. Ha. Kecha chiqishdim mana. Qara. Ay, yo'q, nikasini qulg'anda qarachi mana. Ha. Qara. Bunun parkovkasi da var. Parkovkasini qimmat satib olmay hech kim o'sha. Ha, hozir berishadi, arenda berishadi. Tak, hozir bu yerda qana jitildir? Bu yerda hozir shu qo'riq zonani bo'shatib qo'yish kerakmi? Kanal ustiga Ularga o'sha aytib o'tamiz. Har joydan vodoxona zonani bo'shatsangiz. Ava. Najag'ini jo'l bo'lsin. Ava. Depdan bor, enchasini oldan chiqib. Bo'ldi. Tilga o'tirib jida qolgan bo'lsa bor. Tushundim men. Qanday hajika salomsizmi? Apa qanday yaxshimi? Salomat, yaxshimi? Men tushundim bu yerda qizlar. Hozir biz Noje sporniy o'rtada sizlar. O'sha talashib o'tasizlarmi? Tak, yuringlar. Ha. Assalomu alaykum. Salomatsiz bizga qandaysiz? Salomatsizmi? Salomatsiz bizga qandaysiz? Ha. shunday yo'l yo'q deb baribir. Tushundim men. Значит, hozir biz ketib qaysil? Maxcomdan o'tganlar shu. Ya, mana ko'prik. O'sha yerga o'tdi. Ha, qayerdan xot? Mo'jidan bor. O, rajada cho'l. Yo'q, qayerdan xot bormi? Ha. Все. Все, 10 metr o'lchogili. Tak, mo'ni metkilar. Bucak Samasova ketadi. Ava, bu yoqda alinadi, tegizdilar. Buna ko'prikni olasizlar, buna ko'prikni olasizlarda, bu yoqdan xot bo'ladi. 6 metr atrofni zona. Siz xazayinmi? Yo'l bo'ladi. Sizning uyingiz beja bu. Yok benim var zaten. Uzaklarda совсем yol yok da. Yo'l qilamiz eja. Bu yoqdan 10 metr ochib kelamiz, bu uylarga yo'l bu yoqdan bo'ladi. Buna ko'prikni olasizlardagi, buni olib qo'yinglar, buni bular bu yoqdan kirbesin. Tushundingizmi? Az apa, 1 minut. Ov, az eja, 1 minut. Mollarda alg'iladi, tushundingizmi? Tak, buni до конца keladi, ha? Buni olinadi, yo'l bo'ladi bu yoqdan, to'g'ri, traktor yurish kerak-da. Tak, im ol yoqdan. Tetaqni olasizlar. Ha, buni. Buni chindagilar arxitektor. Yo, vodoxona zona qolish kerak-da, taqsir.
Gosakçı mıyzamsız algansыңар да, жеке мыйзамсыз. Жоқ, тура емес. Азыр караттым мен. 6 метр сервис түшүп турду. Силерге ешқандай мыйзам, бардығы мыйзамдуу. Ертең тақсыр сел болса, Түшүндүм, эже, түшүндүм. 70-жылдан бери болсо эми арык тазалап көрдүңүз, арык толуп калыптыр, эже. Мен азыр арык тазалашым керек. Kuruluşka ruhsat yok da. Kuruluşka ruhsat yok da. 54-6 metre Ава. Я бул баарын билет. Ава. Бул баарын билет, болчу. Мыйзамсыз экен бар бийлер көрүп турат, буларчы. Мына караң апа, арык толуп калыптыр, арык тазалашым керек азырчы. Мына колдыйдагы үйлөр. Алар да кетет. Алар да кетет. Алар да кетет. Ченегиле. Ава. Түшүндүм апа, түшүндүм. Жаш малыңызда келгенсиз. Ава. Naga tartmada ona duvarga çizip koydular. Ава. BTK. Эртең мен 5-те келгем сен участогуңа. Мына саат 9:30 болду. 5:30, 4:30 сааттан бери мен сен участогуңда жүрүп таппай атам сеничи. Кече түнү менен балам ооруп чыкты. Ошонун температурасы түшпөй. Аптекага чуркадым, башка болду. Так, эметкиниң. Азыр бул жердеги Адилет менен байланышып, госрегистр менен байланыш кылып дагы мына ажеке таарынып атат, наркыздар таарынып, канча жери кетип атат. 20 жыл саң дагы алышың керек. Водохран зонада турасың. Мен арып тазалашым керек. Туура эмес берилген ошол малда. Туура эмес берилген ошол малда. Каракалпа, причем здесь карапайым? Бары 15 жыл болсо 15 жыл. Так. Эменди маны тактагыла дагы как раз эртең бүгүн кечинде алып алгыла мында. Алып. Все. Menden vurun mıyzam süley. Yok, mayli men. Мына карач менен суу ашайын деп калыптыр. Эме ким? Кара. Замир. Меден суу ашайын деп калыптыр. Кара азыр мына суу меден можеден суу ассачы азыр бүт Компенсация төлөп берди. полный шарды чаят мына жерден. Карачы. Муну тазалаш керек, срочно тазаласа болбойт мунучу. Кара, тетяктан уже сүйлөшүлдү ала. Все болду. Көчөсүңөр, эжеке, кыжалат болбогула. Сонун үй берем, үйгө көчөсүңөр. Көчөдө калбайсыңар, эч кыжалат болбогула. Кантип мен силерди 3 балаңыз менен көчөгө калтырам. Үй берем, көчүп чыгасыңар. Бардыгы шаардын бир эле силердики эмес. Шаарда канча деген үйлөрдү перенос кылып атабыз. Кандай кызым, жакшыбы? Так, мына жагы алынат самасы бой, туурабы? Муну алабыз. Так, муну эметкиле карагыла. Замир, архитектор. Саламатсызбы, кандайсыз, жакшысызбы? Машаткача чизилген Жа, туура эмес, теже бул водохранный зонада. Ава. Ава. Ya. Jo, эме ватхоз келдиби сиз, Ушундай эле канча водохран зона? Өзү 30 метр. Айтпайсыз мына, мына эжеге айтың, мыналарга айтпайсыз, мына ажыга айтың мына, айтпайсыз. Революционный каналда. Революционный канал застройка болуп калган. 6000 гектар сууга жери бар. 14 километр шаардын ичинен. Апа кыжалат болбоң, үй берем, үй көчөсүңөр. Эч кыжалат болбоң. Сиз эле эмес, баары көчүп атат. Бардыгы көчүрүп атам. Эч эмес. Оюздагыдай жакшы жерден тиеби. Мынандай жерден берем. Мынандай жерде. Бул не кыласыз бу жерде? Нары бери айтып урушуп калбайлык, наразы. Жок, урушпайбыз, наразы болбойбуз. Наоборот, мени кучактап алып өбөз. Ben gelem hazır. Кыжалат болбойт. Болду. Ооба. Эжемди алып. Мына жерде 3-4 үй бар экен, баарын алып алгыла. Түшүнүңүзбү апа, кыжалат болбоң. Мени кучактап алып өбөз, рахмат депчи. Bunu срочно тазалаш керек. Кара менен ашат эми. Бир жамгыр жаса ашат. Могу үйдү кара. Кандайсыз эже? Жакшыбы, десе жакшыбы? Балачкалар тынчпы? Кыйналбай атасызбы эже? Мен шаардын мэри болом эже.
Mına vadakran zonalарды boşotish kerak da o'shaga balдар менен. Ana ijana saraydı uzasa da. Ha, ejemke. Onu belgiler. O'sha narxga cheyin nima etib qo'yaver. Uyga cheyin, duvorga cheyin. Sizniki yaxshi ekan. Mına pomidorlarni olib qo'yasiz, bunalarda Alloh bo'ldi. Traktor keladi, eje. Yoqdan traktor keladi, mana ariq tozalaymiz. Ha, bo'pti. Bo'pti. Sizniki emas ekan. Iti var ekan, shu. Здравствуйте. Здравствуйте. Ага. Так, вы с мэрии? Водохран зона освободить. Здрасте. Как поживаете? Как здоровье? Şöyle. Водохран зону надо освободить, арык будем чистить, канал. Нужно полностью вот эти все эти построения убрать. Этот дом тоже ваш подпадает под это. Да. Сейчас мы полностью измерим, сколько метров, потом мы вам скажем. И через 2 часа, когда приедем, мы список сделаем. Клиника пожарный бар alacaklar. Nazak açık ha? Moçu. Bu yerda kim var Ravshan? Salamat Beja, qandaysiz? Yaxshi qo'y, densoqlaringiz yaxshi Beja? Siz bu yerda yashaysizmi, yo kvartirantmi? Ha? Kvartirantsiz, ha? Ha. Tak, o'lchog'lar Vodохран zonasini. Ha. Bu yerda qancha o'ch kerak damla? 30 metr. Shularni niye qarayapsizlar, akasizlar? Bari birda sizlarga kichkina aqliyim bersa, Бұл канал былтыр өтті бізге, біздің балансқа өтті. Аға чейін су пайдаланушылар бірікмесінің каналы. 24 су кеткен приказымен бізге өтті. Sınav büyük. Dünya giderken. ay. Sınav dedi. Aha. Tuttu. Tak. Ya git kala. Ha, bu yer qalat da. Sen. Aka, assalomu alaykum. Qanday, yaxshisiz? Tiyag'icha. Najaqa sirtdan ha, o'sha xod. Evet. Tet yaktan ölçögülü Vodохран zonasını. Zamir. Ölçeceğiz aslında. Sırası ölçek basın. Girerken camını kalatken. А, тоже ваш, да? А? Ваш сын? Да. Не похож. О, Алабай. Алабай. А рык будем, канал будем чистить. Я понимаю, я понимаю. Хотя нам домик дадите какой-нибудь. Да. Так, Равшан, бұлар ма сөйлеш. Все. Сөйлеш, ертең ала бар. Дом, Бүгін, да. Бүгін алып барайын. Сегодня я вас заберу часов в 6. Zdravstvуй. Қандай, жақсы. Zdravstvуй. Қандай, жақсы. Zdravstvуй. Қандай, жақсы. Так, біз орайке суның қорық зонаны бошатудамыз. Емеге қат жазабыз сіздергече. Азыр балдар чинеп жазып қойсын. Жарайды. Жазғыла. Бұл жерде 2 часть бар. Бізде ұлттар ойды қарғымады, жаңа номер 85 өтіп ұлттар бөлінді. Kanalı boyunca özü 30 metre, 5 керек, 30 metre еме слишком болып кеткен да. Өте көп строение алынып кеткен. 10 метр алабыз, емеге арық тазалағаныча. Ошо? Жарайды. Рукосы қайтасыз. Так точно, жеткіресіз. Все. Тияғындағы чинеп қойғыла. Az Recep көрем, мен сіз қыжалат болбоң, апа, сіз қыжалат болбоң. Мен сізді моғында үй берем, көчіріп кетем. Еш қысал сарсана болмайды. Arka жақ мынча да біз Жоқ, әже алдыңыздан жол болады тұтпай. Жол болады, бияғынан жол болады. Ал жақта емел қайлы қойған. Жол, сіз сарсана болбоңыз, апа, қыжалат болбоң. Мен азыр келем. Бұл вообще Vodохран зона салып алды. Я. Полный Vodохран.
Ya. Toğum getirsin. Ha, polni ketadi ekan. Haydi. Ya. Ay. Çıkıp almam da kalır. Вообще çıkıptı. Ya. Kanalda buğan de. Bular polni ketadi ekan. Bu sotlashib, oş bu ukaga o'tgan bo'lsa kerak. Biz taqtab beraylik. Tutgan, ha? Fakat bizge bermey olsun tutkan. Bravo. Hürmetliler. Uçağına snos. Ava жазdılar. Mirlan qayerqa жүрөт? Если сосын кетimi çıksa mı? Mirlan. Azovich. Қазыбач, маған полный снос көрдің. Ава. Bunu buzluğam getkeniz mi ocağa? Сынос деп жазылған мыналарға. Olsun buzluğam. Приесеч, қармалбай табыз. Жаққа кіреміз, а? Ава. Канал нар жағына кеткен уже. Nereden göçelim? Мына қарашы, совсем үстіндегілер. Қара. Бирақтан сенек şu yaktan. Direkten öpülür mü? Bu yaktan. Строение da. Buzla tuğan yaktan ötedi. Bu turapta. Bular navara sujeniye kılasına. Mağazı çıkardı. Bu daha iyi kagat olsun. Roşay'dan ölçer. Так. O köprü alınır gene. Отвитым гаража. Son 10 kapıya. Oho. Garaj bultu arkasının sonu oldu. Ha, Garaj bultu arkalarının düt üstünde bu. Babcan. Bu da konu üstos kılazdı. polni albasa bo'lmaydi. Gaz kovala. Уже мынаучы Замир дагы 1 жылда суу ашат берденчи. 1 жылда суу ашат. Срочно gaz керек. Срочно каш керек. Срочно gaz керек. Teknikаны алып келip тазалатпаса, ертеңгіде су келгенде мынадан ашат да. Ішпей жатты. Вот қысқанда бұл жеңіл болчу. Каналдар мына теге құрған, теңізі құрған, ошап ұрып жерде қачып. Қазыбач, моны катуура контроль кыласың, түшүндүң бе? Ооба. Ооба. Квадрат жаз кетеді. Кайран гана ош карачы. Моған қара. Кайран гана ош. Қана ушу суулар Бишкекте болсо, қана ушу суулар Жалал-Абадта болсо, жок бизде суучу. Ошту 8 канал аралап өтөт экен, а? 8 канал. Я. Bir darya 8 kanal. Yok da mundayçı. Munday eş жерде yok da. Eş жерде. Kırgızstan boyunca tok oştu da. Kadırına жетпейбиз да, kadırına. Kara. Onu срочно тазаласак болбойт. Оларды алып. Карама onu. Aç oğlum. Selamünaleyküm. Daruz қаншадан? Саламалейкум. Апа қандайсыз? Эже қандайсыз? Эже біз мэриядамыз. Саламат, қандай жақсы ба? Эме ченегіле ма эмени? Эски ме екен азеке? Ака мынау эмесин арықтың чекесін алып қойсыздар, а? Водохранный зонаны. Бузалсыңар. 10 метр аз ченейді. Мына арық тазалаш керек болды да, о срочно айтшы. Я. Документальный емес ава. Мыйзамсыз. Қаяқты документальный. Арық не тол бүтті ертең су ашып кетсем не болады? Кім қанып тазалайбыз? Вертолетмен келіп тазалайбыз ба? Нарықта қырсыңар. Вертолетте учалбайды берден.
Sen uyga жазып koy. Şu yerде hava тазалап koysunlar. Ertakın тазалап келебиz. Жазып koy, снос деп жазып koy. Hava düşündünüz ha? Az ballar kelip sene veresiniz, Kazıbay. Hay bay bay. Karaç. Assalamu alaikum. Qara, to'q qana. Ajaka qandaysiz? Yaxshi, dam o'sib, boshqa tinchmi? Final baytasizmi? Jeni yeysiz ajaka. Men shahardan merimin ajaka. Aha. Bu hozir chene beret ballar. O yerden emeden kanaldan boyundan 10 metr boşatыңыздар. 10 metr. Ha, 10 metr boşatыңыздар водохранный зонаны. Biz bunu arıqты тазалайбыз. Qarang, arıq толып уже ашып атат. Срочно арықты тазалашыбыз керек. Так, Равшан, bularda sizin жашооңуз кайсы жерде, ажеке? Үй. Мынабы ба? Мынабы ба? Так, эме бул кишини эртең алып ал. Бүгүн кечинде алып ал, буларга сразу үй берелик. Макул. Макулбу? Бери жашай турган чатыры жок экенсиз, да? Всё. Канча балаңыз бар? Азыр bu yer az nerelerim geldi. Baldarım azır asıl kızım da var. Всё. Алып ал. Biz bu tanıştık bu kişini. 5'ke gelseniz karmaksız can başında mapka. 5'ke gelseniz 5'te biz çırp ketiriz, buz gelir. Barınarda alıp gideriz. Hayran qana hoşuma iyi. Atanı kokuya gel. Ha. Bıçakta alıp ötürgen eken suun ha. Atanı kokuya gel. Şunçalık karalbay. Hiç kime kerek yok da ha. Tağı bir 5 yıl tursa совсем Şunu cevap alacak. Ha. Cevap alacak. bu qaysi firma Kapital stroy. Oo. Buloq bo'ldi. Bavur satır alıp gelme. Biz belli olmamız. Badakaranız ona. Diye bundan срочно to'xtatdilar, nima? Gazga. Ya. Oy, buna yemedi kanal bu? Ha, buna срочно to'xtatdilar, dağı yemetdiler. Şunun menen namaz çocuk koyuyor. Ha. Mana çocuk. Ana. Shuncha suv ag'uta, Alçı beraka. Sancha dağın sada. Narak. Ha. Tart. Ha, dur. Taşıp duruyorum ha. Ava. Ha. Buna suv ag'uta. Bunu to'xtatdilar, прям срочно, ballar. Bulakta olur. Ha. Onu sarıgat geldi aldırmış. Так, qana jana gazga qayerda yuradi? To'xtatdilar meni срочно. Qana to'xtatgan. Qana to'xtatgan. Bo'ldi to'xtat. Qana. Так, bularni на контроль возьмите. Nima, kim? Shahar qurib, Dastan. Maga dalashdi desin. Bugun bitirib mana zaspga qilib nima etkiladi. Tushundingmi? Jarayt, tushundim. Hadi ertaga buna suv tepsa ichib bu yoqqa polni ketadi. Suvchi shaharni chayib. Bunlar ketadi ekanda takansa. Ha. Bu yerda 1 soatlik, Ha. 2 soatlik o'shanda uylar. Ha. Bu tetaqa shekeri ekan. Ana. Moğol жазсын сnosты. Қатар астына. Bak Katar'la gidelim. Ava. Buna da takansa ketadi ekan, ha? Bu şu an ergecheni bir 4-5. Bunların bardığını alıp al sençi. Olmuyor. Bunların bardığını alıp al bugün neme geçi. Bunların bardığını tizmesini tüzüp ertege yatan үй беришimiz керек. Düşündüm. Düşündün mü? Ova. Все. Все, дальше работаем. Мен кете берейин, мен ишти кыла берейин. Жүрүңүз. Abi, siz ne? Koy, koy, koy. Ава.